Okay, good morning guys. Good morning mga brad. Iya, good morning. Good morning, vlog! Punta tayo ngayon sa island hopping. Hi po, Patrick. Where's Patrick? There's Patrick. He's fully green. Sino yan? Hi, Patrick. Ay, Say si hi to Patrick. Starfish oh. There's a starfish. You can get it. Starfish oh. Starfish. Kaso magtitigas yan. Kunin mo tapos iuwi natin. Display nyo. Layo oh. Titigas na yun pag kinuha mo eh. Titigas na yun pag kinuha. Gago yan. Kakain! Sabihin niya, buti pa yung starfish sinigang. Oh my God, I was so much. Ano ba eh? Buti pa yung starfish? Ha? Ang sexy mo naman dyan, sister. Yan oh. Kita niyo ba si ano? Ka muna, sister. Si Rosana Roses. Be, naka-video ka. Sexy mo naman, sister. I-YouTube ko pa naman to. Sister, ang sexy mo dyan. Sister, look at me. Jenny, happy birthday. Happy birthday! Day to you. Ayan na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Day to you. Maraming ano. Mami ano? Asan dyan? Dalawang green yan. Yung dalawang shirt. Yan may number 3. Mapa-careful ka ng madaming sharp rock dyan. Yan. You look at the uncle. Kuya, sila. Kabila tayo. Ay, there's a starfish also. Love na. Yes. Hi, Patrick! Good morning! Sakit ka pa, ah? There's a starfish! Yaya, look at the starfish! Where? There! Ay, laki oh. Kuya, can you get the starfish? Bawal. Bawal po yan, ma'am. Bawal yan. Bawal. Bawal pa rin po, ma'am. Di ba titigas siya, kuya, pag nawala sa water? Masasakit po yan sila, ma'am. Ha? Pag i-ano mo na sa... Oh, punta kay kuya. Titigas na siya. Kaya bawal. Hindi ko naman. Ay, yung bag niya po, sir. Kuya, get the starfish. Kayanin ba ako dito? Bawal yun. Ay. Isa lang naman, ang dami naman sila dito. Tapos nadulas ka, natawa ako. Bawal yun. Starfish kinukuha. Diba mga brad? Asan na ba yung starfish? Wala na. Alinaw ng tubig oh. Oh. Wag. Akin na. Akin na. Give me papa. Lagyan mo na sun. Pagkakyan mo dito. Go, akin na. Dali. Kasi video ko. Yeah. Wah. Dito pa lang, basa ka na pag-akyat. So, nandito tayo sa bangka. Oy, hindi balance. Dito tayo. Sa bigat. Okay na po yan, sir. Okay na po. Okay na ba yun? Hindi ba sa bigat doon? Hindi, okay na po yan, Ah. sir. May ibot man lang po kasi na magpabalance, sir. Uy. Bayoshi. Saan ba yung island na yun? Mga ilang minutes sa biyahe. Ay, yung island na yun? Ay, ano po yan, sir? Sigihor po yan, sir. Dito po. Ay, Siquijor na ba yun? Malapit pala Siquijor dito. Malapit. Tapos yan po yung Cebu. Yan, Asa Cebu? Ayan, oh. Magkano from here to Oh. here, kuya? Ano, ma'am? 8,000 po, ma'am. Balikan po. Balik ka na, antayin niyo doon. Oh, that's nice. Sa Cebu. I mean, andun sila at Timela sa Cebu. Andun si ano eh. Si Michelle andun. Cebu and then Siquijor. Oh. May internet sa Makikana. Doon po sa Balikasag Island, ma'am. Wala po, ma'am. Kasi malayo po yun sa mainland. Pero yung dito, yung punta natin island, no, ilan minutes biyahe? Depende, sir. Kasi magdo-dolphin watching muna tayo, sir. Ah, may mga Nakita ba kami? Parang mayroon, ma'am. Kasi may nag-ano na po na bangka doon. Nag-iipon-ipon na yung mga bangka. So, may nag-aantay na. Sino na lang antayin natin, kuya? Yung boatman ko po. Lagi pala, talagang laging nandun ang dolphins.
depende rin, hindi naman yun ano sir, 100% talaga na. Alam, kaibigan ko naman yun. Kaya lang tag-area nila yan. Ganun. Okay, no, parang nakikisama rin sila. So, harap mo habang inaantay si Tayong. Parang nakikisama rin sila, no? Hindi, may mga picture ako sa ano. Kuya, di ba kaya naman ako dyan? Oh, Malalagay. kaya po. Kaya naman ako dyan. Ihawak this. Just stay there. Kaya naman ako dyan. Malayo ka na lahat. Say hi, good morning. No, say good morning. No. Sige na. Achoo! Say good morning. Good morning. Achoo! Good morning. Good morning. Awa. Good morning. Yan. Good morning, cellphone. Wait lang. Unya na, unya.